Ah, excuse me, ma'am, sir. Pwede pong magtanong, sir, ma'am. Sige po. Ano pong pangalan, ma'am? Erica po. Harold po. Pag nasagot niyo po yung tanong ko, may ampaw po kayo, sir, ma'am. Okay lang po na i-post? Opo. Sige po. Tanong. Logic lang po to, sir, ma'am. Bakit nilalanggam ang asukal? Ulitin ko po. Bakit nilalanggam ang asukal po? Kasi 5 seconds. sobrang tamis. Sobrang tamis niya po. Final answer po. Yun na po, final answer. Bakit nilalanggam ang asukal? Sobrang tamis. Final answer po. Final answer. Sobrang tamis is mali po. May gusto ba kayong i-shoutout? Family nyo, ganun, ma'am. Shoutout na lang po sa ano. Shoutout po sa ano, mama ko. Kay ma. Thank you po, sir, ma'am.